नमस्कार जय जगन्नाथ मो मामी आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल रे। आज चलतु बुली जिबा कोणार्क मंदिर जीवाई प्रथमे से एपटू बाहर मु शूटिंग कर पारिनी टिकेट करे नहीं जावाक पड़े। टिकेट दबला आपण मानक भितर को छाड़ती तापरे कोणार्क मंदिर देखिए। कोणार्क को आसापी आपण मैंने जदि ओडिशा बाहर रोचंती जदि एयरलाइन रे आसुंती भुवनेश्वर एयरपोर्ट रू आसीपारे नचेत पुरी ट्रेन रे जदि आसुंती पुरी ट्रेन रे स्टेशन रू आसीपारे। पुरी रू 35 किलोमीटर बाट भुवनेश्वर रू आसिले 60 किलोमीटर हब। तापरे देखुंतु एठी पुराण कथा प्राय वर्णना करा जायछि। पुराण तापरे साहित्य कला सेतबेले जेमती जो वाद्य सब एमती सब वर्णना करा जायछि माने कलाकृति माध्यम रे सेतबेले पूर्वपुरुष माने हमर वर्णना करछंती। यही मंदिर तो तैयारी करने को 12 वर्षर राजस्व 16 कोटी टंका खर्च होता। गंगवंशर राजा लांगुला नरसिंह देव यह तैयारी करथिले। यह स्थापत्य कलार परिपूर्ण 1984 मसीह यह विश्व प्रसिद्ध विश्वर अष्टम आश्चर्य रूपे गणा जाइछि। कोणार्क मंदिर आमर देखु केते सुंदर कोणार्क मंदिर। यह तैयारी कला बेले माने शिवे शांतरा माने सबुठू मेन बढ़ई थिले तांको पुओ धर्मपद यार मुंडी मारथिले। यह मुंडी रे चुंबक थिला चुंबक या ऊपर एरोप्लेन गला बेले किसी असुविधा हबारो जते बेले इंग्रेज शासन चलथिला से माने खोली देइछंती। या ऊपर जो मुंडी रे 16 हळ बळद माने बेंगाला बोली पारंती बोली माने कुहा जाए। यह मुंडी एड बड़ता ऊपर किंतु देखा जाउछि हमको छोट। वर्तमान यह ठाकुरंकर जेहेतु किछि पूजा पूजी हो नाही सूर्यंकर सेथिबे लोक माने यह केवल यार कलाकृति देखिया पे आसुसंती। आपण मन तो देखिथिबे देश विदेश प्राय लोक आसुसंती। आम पाख लोक जेतिकी नाहादी दूर लोक सेतिकी आमे माने भी जेतिकी या विषय किसी जानी नाहु दूर लोक माने बेसी जानी थिबे। से माने आसुसंती गाइड नौछंती से माने सबु मूर्ति कौन केमती सब बुझुसंती। आमे तो आसिले एमती एते टका पैसा खर्च करि परिबुनु कि बुझी परिबुनु सेथिबे आमे जहा जेमती टिके टिके जानिछु पढ़ा पढ़ी करिकरी सेतिकी। देखु एठी श्रवण कुमार गोटे चित्र से गाइड वाला अन्य लोक बुझाऊले मुझे देखी ये देखूँ श्रवण कुमार को केमती अंकित करा अंध पिता माता को नहीं सी जाऊँगी देखिले केते सुंदर लगुच। एमती एमती से माने सब गाइड करी सब जानी जाइछंती को मूर्ति कौन मत विशेष किसी जना नहीं से मुझे देखिली तो मुझे पॉइंट आउट करी देखी। आशा करछि आपण मानक भल लागिबो। देखंतु हाथी मंदिर काम एबे भी चली तो किछि पुराना जेहेतु हो गलानी 1000 पर वर्षर मंदिर हेलानी टे भंगा भंगी अवस्था को आसिलानी से
ବିମ୍ ଫିମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇନଥିଲି। ଆଜି ନୁହେଁ ତ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି। କାଲି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେ କୋଣାର୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଛାଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି। ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ କହନ୍ତିନି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ଯାଇଛି, କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଚଢ଼ିକି ଆଇଲେ ଉଞ୍ଚା ସେଇଟା ହେଲା ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇପଟ ଦେଇକିରି ବାହାରିବ। ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ। ଏଇ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେଲାନି, ନବଗ୍ରହ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ତାପରେ ଶନିବାର କାର୍ତ୍ତିକ, ବୈଶାଖ ଆଉ ମାଘ ମାସର ଶନିବାର ଏଠି ବହୁତ ମେଳା ଲାଗେ ଓ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହୋମ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରହୁଛି, ଟାଟା।